Next nga mo perform si Ibiang. Isa Ibiang. Ikaw? Oh, sige na te, proceed na. Sige na, kayo ito na oh. Kung sa'yo itong buhaton te, dancing. Oh, sige na, music. Giây phút em gặp anh, em biết em si tình, tình tan tan tình. Ay sabi. Pag-sounds. Ayaw na ka, Biang? Ha? Mo na yung sayo, Biang? Mura tang nakatamat ang baga? Ha? Mo na gina yung dance steps? Pakitain daw ko ka ng hiwid-hiwid gamay sa hawak, Bi. Yun niya, atras abante. Sige, Bi. Sige, music. Utro, music. Sige. Giây phút em gặp anh, em biết em si tình, tình tan tình. Aysa. Pag operator pag nga. Unsa naman eh? Worth 2 million akong prize, ani. Nya sayawan lang tayo ninyo gingon, ana. Unsan dance steps na? Ha? Karo po kitag dance steps ngayong ana. Namurag na bali ag hawak. Ay na. Ha? Na malangay ta ani. Next, malangay ta.